हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल को देखंतु केंद्र सरकार 8 पे लागू पाई देखंतु लेटर कर सारी जहाँकि बहुत शीघ्र देखंतु 8 पे लागू होगा जाऊँगी जहाँद्वारा आगर जो एम्प्लॉय मैंने देखंतु 8,000 टंका पाउथले से तांकर दरमा देखंतु 8,000 टंका वृद्धि हुई देखंतु सर्वनिम्न तांकर दरमा होगा जाऊँगी देखंतु 26,000 टंका। आसंतु संपूर्ण से नहीं आलोचना करवा क्यों मैंने देखंतु 8 पे जदि लागू हुए के मान दरमा देखो वृद्धि एवं क्यों लेवल रे केते टंका पाइबे ता सहित तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी खुशी खबर रही अच्छी कि ता सहित आपणकर जो विभिन्न अन्य स्कीम गुड़िक जो मैंने चाकरी करते जहाँकि अंगनवाड़ी आशाकर्मी CRP MBK ता सहित गाँ साथी से मानकर किसी लाभ मिलिबो कि संपूर्ण वीडियो रे आलोचना करवा से धैर्य सह भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखी दिंतु ता सहित चैनल ने भी करते निहत चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु भिडियो को लाइक शेयर करने जमार भूलु ना देखु सेंटर रू देखु जहाँकि लेटर हो सारी अच्छी आगामी अल्प दिन मध्य देखो 8 पे लागू होगा जाऊँगी जहाँकि विभिन्न लेवल रे देखो दरमा वृद्धि होगा जाऊँगी जो मान देखो लेवल 1 से 21,600 टंका पाइबे जो मान लेवल 2 देखो 23,880 टंका तांकर देखो बेसिक्स पे रहिबो जदि लेवल 2 रे रही एवं 8 पे लगे ताहले 23,880 टंका हेबो। विभिन्न लेवल अनुसार देखो दरमा वृद्धि होइथ यह सरकारी कर्मचारी मानक पई ही लागू हेबो ना अन्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी जहाँकि आपनकर देखिथिबे विभिन्न विभाग रे देखो अधिक मात्रा आउटसोर्सिंग कर्मचारी मध्य सरकार द्वारा कार्यरत रही थांते से मानक पई ये बेसिक्स पे लागू हेबो कि से नहीं समस्ते सन्देह रही देखो विभिन्न कर्मचारी जहाँकि विभिन्न विभाग रे विभिन्न लेवल चाकरी करते समस्त निहाती भाव में देखो लागू हेबो जहाँद्वारा समस्ते यार बेनिफिट पाई पारिबे किंतु लेवल अनुसार ही जाकि दरमा वृद्धि होता है और सरकार मान्यता जदि मिली था और गोटे लेवल जदि पहुँची पारे ताहले अधिक दरमा आपण पाई पारिबे किंतु समस्त देखो सर्वनिम्न वेतन देखो केंद्र सरकार धार्य कर जहाँकि 26,000 टंका जहाँकि 8 पे जदि लागू सर्वनिम्न दरमा देखो 26,000 टंका होगा जाऊँगी समस्त कर्मचारी देखो यह द्वारा बेनिफिट पाई पारे देखिपे देखो बहुत शीघ्र आगामी जो बजेट आसवा जाऊँगी से देखो ये सब को डिस्कसन करा सहित देखो लेटर ऑफिशियली हो सारी अच्छी विभिन्न विभाग को नहीं बहुत शीघ्र अष्टम वेतन लगे जाऊँगी मैं रखु 8 पे लागू होगा जाऊँगी केंद्र सरकार द्वारा जहाँद्वारा समस्त राज्य में 8 पे यथाशीघ्र लागू हो समस्ते यार बेनिफिट पाई पारे ओडिशा राज्य में देखो बीजेपी गवर्नमेंट रही अच्छी से दृष्टि को देखिले आरंभ ही जाकि 8 पे लागू हो केंद्र आरंभ होगा ठारू ही जाकि आम राज्य में 8 पे लागू होगा जाऊँगी अपेक्षा करंतु निश्चय देखो समस्त कर्मचारी खुशी आपण देखा पाइबे 8 पे लागू हुए जहाँकि विभिन्न लेवल रे दरमा वृद्धि हेबो किंतु समस्त दरमा मिनिमम बेसिक्स पे जहाँकि 26,000 टंका लेखाएं होगा जाऊँगी अपेक्षा करंतु समस्त खुशी खबर बहुत शीघ्र आसवा जाऊँगी जो अपेक्षा कर दरमा केते नहीं एवं ओडिशा रे आपण देखिथिबे बहुत संख्यक जहाँकि आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभाग रे रही दरमा को नहीं से एवं स्थायी नियुक्ति को नहीं सन्देह रही मैं रखु समस्त दरमा वृद्धि सहित स्थायी नियुक्ति जहाँकि आगामी दिन गुड़िक देखा पाइबे समस्त दरमा वृद्धि होगा सहित आगामी स्थायी नियुक्ति होगा जाऊँगी आपण अपेक्षा करूँ निश्चय खुशी खबर बहुत शीघ्र आसवा जाऊँगी विभिन्न विभाग एवं दरमा अंगनवाड़ी आशाकर्मी दरमा बहुत शीघ्र वृद्धि होगा जाऊँगी किंतु एवं सन्देह रही 8 पे जदि लागू हुए जहाँकि आउटसोर्सिंग कर्मचारी माने बेनिफिट पाई पारिबे कि ना किंतु अन्य कर्मचारी जहाँकि सरकार मान्यता एपर्यंत पाई नांती ता सहित आपणकर आउटसोर्सिंग किंबा कॉन्ट्रैक्चुअल भाव में कार्य करछन्ते तांकर देखो 8 पे लागिले मध्य जो अधिक मात्रा दरमा पाइबा कथा ताहा पाई पारिबे नाही किंतु तांकर दरमा निश्चय वृद्धि पाइबो देखो आशा अंगनवाड़ी कर्मी आपणकर दरमा वृद्धि को नहीं बीजेपी गवर्नमेंट आगु अलाउंस कर सारी अच्छी किंतु 2-3 मास मध्य लागू हो जहाँकि अंगनवाड़ी कर्मी
ତା ସହିତ ସହାୟିକାଙ୍କର ପାଚିକା ତା ସହିତ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏ ଟିଚର ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପେ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ ନିୟମିତରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର 8 ପେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ 6 ବର୍ଷ ପରେ ନିୟମିତ ହୁଅନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 8 ପେର କିଛି ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦରମା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ କେତେ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ହୋଇଯିବେ ତାପରେ 8 ପେ 7 ପେର ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନିହାତି ଭାବରେ 8 ପେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ତା'ର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପେ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା କିମ୍ବା ରେଗୁଲାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତର ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପେ ଯେଉଁ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତରେ କିମ୍ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର 8 ପେ ଲାଗୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଅଛି 8 ପେ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ କ'ଣ ସବୁ ରହିଅଛି ସେ ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପାରେ, ଯାହାକି ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଗିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 8 ପେ ଲାଗିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଯାହାକି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଯାହାକି ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଗିବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 8 ପେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲାଉନ୍ସ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ପାଚିକା ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ। MBK ଏବଂ CRP ଯେଉଁ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବ କି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ CRP MBK ଭାବରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ 8 ପେ ଲାଗୁ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।